اگر تم نہیں ہوتے تو میری سائیکالوجی کی فائل رپورٹ کبھی بھی نہیں بن پاتی. تھینک یو. دیکھو تمہیں بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ تمہارے جیسی ہاٹ لڑکی کا ڈیبیو ترنت ہونا چاہیے. ویسے تمہیں پتا ہے نا کہ میرے پاپا براڈ کاسٹنگ آفیسر ہے. رکو میری بات سنو. دیکھو میری رپورٹ اب تک تیار نہیں ہوئی ہے. رپورٹ پوری کر کے تمہیں دکھاؤں گی. ہاں ویسے تم کون سے رپورٹ کی بات کر رہی ہو؟ سچ کہوں تو مجھے صرف تمہاری ایسی ہمت کیسے ہوئی؟ سوجن کو پریشان کیا تو دیکھ لینا. تمہیں تو دیکھ لوں گا. پی ڈی تھینک یو سچ میں. جب تم نے انٹرٹینر جوائن کیا تھا تب تم نے ایک 1 ایکٹ پلے کیا تھا نا؟ ویسے تم ہی چپک رہی تھی. تب مجھے احساس ہوا یہ میرے ہی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہے. اگر میری زندگی میں سارے کام سائڈ رکھ کر مجھے کسی چیز پر ریسرچ کرنا چاہیے تو وہ پی ڈی ہوگا. کیا بات ہے؟ بہت بڑھیا. سنو ہارنے والا کپڑے اتارے وہ گیم کھیلتے ہیں. اوہ پی ڈی تمہارے پاس 3 کیا ہے؟ ارے نہیں میں ہار گئی. اب تو مجھے کپڑے اتارنے پڑیں گے. شروع کرو. لوگ کہتے ہیں تم نہیں جانتی کہ سچا پیار کیا ہے، لیکن آج میں تم سے کہنا چاہتی ہوں آئی لو یو پرنس. بری ایکٹریس ہے. بس ایک بار. کیا آپ لوگ مجھے ایک اور موقع دیں گے؟ دراصل میں وہ ایموشن نہیں لا پا رہی ہوں کیونکہ اس کی شکل اتنی اچھی نہیں ہے. کیا میں اپنا پارٹنر بدل سکتی ہوں؟ ایسا ہوگا تو میں اچھا پرفارم کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں.
आखिर तुम कैसे इंसान हो? मैं नहीं जानती तुम्हारा दिल किसने दुखाया है या तुम्हें धोखा दिया है। मैंने बस इंतजार किया है, बस इसी लम्हे का। आई लव यू। कट। ओके, गुड जॉब। एक बार शुरू हो गए तो कट नहीं बोला जा सकता। पता है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। तुम अंदर नहीं जाना चाहती? वोहा की मौत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। वोहा? कैंगवू, आज वोहा का जन्मदिन है। कैंगवू, वो आज भी तुम में जिंदा है। तुम जिस पल उसे भुला दोगे, वो उसी समय हमारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। तुमने उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी, तुम्हें याद तो है ना? वोहा को भूल जाओ तुम। वो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होगी बेटा। वोहा,
I miss you. मुझे छोड़कर मत जाओ. वाह, मत जाओ, मत जाओ. वाह, वाह. बहुत प्यारा है. वाह, मत जाओ, मत जाओ. वाह,
ये क्या पूरे दिन तुम लोग टाइम पास करते रहते हो? कुछ काम भी कर लिया करो. इन खिलौनों से खेलना बंद करो. मैं कहाँ खेल रहा था, मैं तो पढ़ाई कर रहा था. अगर मेरे जितने हैंडसम होते तो पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती. चलो, तुम इससे तो अच्छे ही हो. क्या कर रहे हो? काम से छुटकारा पाने के लिए अच्छा टाइम पास है ये. पीडी, तुम्हें पता है ना हर बुधवार परिवार के लिए होता है, तो आज ही ये ऑडिशन करना इतना जरूरी है क्या? अगला पार्टिसिपेंट तैयार है तो प्लीज अंदर आ जाए. माफ करना, देर हो गई. मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे काम से छुट्टी नहीं मिल रही. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हमारे परिवार तो पहले ही ट्रिप के लिए निकल चुके हैं. अरे भाई, तुमको देखकर तो लगता है कि तुम तो टैलेंट का बहुत बड़ा भंडार हो. क्यों सुजिन? यस सर. दिखाओ क्या तैयार करके आई हो तुम. यस सर. आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे. टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, चलूं ऊपर या बस हो नीचे. गया. हम एक ब्रेक ले लेते हैं. ऑडिशंस देखे तुमने? तुम्हारे प्रोग्राम में तो कोई भी ऑडिशन देने चला आता है. हाँ वही तो. अच्छा, तुम ओस इंजन को जानते हो? सुना है कॉलेज में तुम दोनों बहुत करीब थे. उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा रोल है मेरे पास. उसका कांटेक्ट दे सकते हो? भले वो काम में चाहे कैसे भी हो, बट सच कहूं तो आई लाइक हर वेरी मच. उसे काम इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है. मेरी अपनी उस दिन की इच्छा, उसे मैं अब यूज करूंगा. प्लीज एक इच्छा पूरी कर दो. जुआई, उसकी रोती हुई आंखें, उन्होंने मुझसे कहा था कि उसकी वो मुस्कान और प्यार भरा दिल सब उसके लिए है, शायद मेरे लिए कुछ नहीं था.
आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। अब बस करो तुम। और ये बस तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी है, और उसके लिए भी जो हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में बस गई है। सही कहा ना? तुम्हें पता नहीं है हमारी वजह से दूसरों को कितना दुख होगा। देखो तुम, वो और मैं, तुम प्यार के काबिल नहीं हो, न उसके न मेरे। नहीं, जो आए मत जाओ।